Hello, good morning sa tanan. So nanata karon na sa may Amlan. So welcome no sa atong delivery day. Okay? So whole day ta no sa atong mga deliveries karon. And then first nato ni nga kuha diri karon nanata no padulong or within Tambuhangin no, barangay in Amlan. Okay? So nihunong ta diri no, look at the curve road. And then sa unahan nata dito ihatod no sa usa sa mga store no diri sa may Tambuhangin because naato sila yung mga order pod no. And then thank you Lord no today because nakagahinta og panahon and it's Tuesday. No, thank you Lord no giuna nato ni ang medyo layo. So unya no afternoon we will be at Valencia no. So sa mga barangays dito po sa ato sang giuna ning sa may Amlan, okay? So kita-kita ta dito unya no and then makuha taglain karon no. Yesterday travel na to yesterday no was long distance na but then wala gid ta nakakuha kay kagahapon og mga videos no only pictures because ano kay ta sa atong sked no kanang gadali gid tag maayo pod unya wala gid ta ka chance but anyway no thank you for today. Okay, so kuyugan ta ninyo no for the whole day deliveries nato no. So akong balik ko na ata karon sa may Amlan atong giuna ang layo-layo unya yang hapon mas duol man atong Valencia. So see you no this afternoon. Bye bye no, God bless everyone, happy Tuesday, amping, God bless sa tanan.